Balimaceni muso denmisɛn ani makɔrɔbaw ni warabi kɛɲɛbadenw kunnafoni filɛ Yusufu Traoré ale de kɛra jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma association des dépanneurs de téléphone dans le cercle de Keɲeba o ɲɛmɔgɔba ye an ka Keɲeba cercle kɔnɔ o validera n'u ka bureau national ye. Ami bela lajɛlen fo ni ye silamɛ fo ya salamu alaikum Keɲeba bela lajɛlen fo surtout téléphone dilannaw on ti bonya la Keɲeba kɔ vraiment a bɛ mɔgɔw jate bɔ kɔ an ye bonya ye bonya min diyara an ye. Balabugu musow ye ɲɔgɔn kunbɛn dɔ boloda bi an ka Balabugu kɔnɔna la ka se k'u ka dɛmɛ k'o yira Alliance Adema RPM na ani hami min b'u la u ka quartier ka développement kɔnɔna la ka se k'o fana yira olu la. Février kalo tile 15 2020 jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma association de dépanneurs de téléphone dans le cercle de Keɲeba olu ye ɲɔgɔn dalajɛ dɔ boloda bi o ɲɔgɔn dalajɛ bolodara an ka conseil de cercle o salle de conférence kɔnɔ a denbaya taara ka di an ka conseil de cercle o présidente ma n'o ye madame Bagaga Nene Fatumata Kamara ye u ka président national o bɔra Bamakɔ ka na u ka bureau mais ni o ye Keɲeba bureau ye ka se k'o valider Yusufu Traoré ale de kɛra o ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye ani a ɲɛmɔgɔ kura ye an ka Keɲeba cercle kɔnɔna la o kow baara kɔnɔna la an ka dugutigi a tun b'o kɛnɛ kan an ka mairie ka représentant o fana tun b'o kɛnɛ kan o baaraw tun ye ka se k'u ka bureau min bɛ Keɲeba ka se u ka lakodɔn cogo min na an ka jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani fana u ka nin jɛkulu in o kun tilenna ɲɛfɛ min ye ani baara minnu bolodalen don nin jɛkulu in kɔnɔ ka taga wagati la ka se k'olu expliquer ani k'olu ɲɛfɔ u ka mɔgɔw ye u bɛ se k'a faamu cogo min na a ye organisateur lamɛn ana an ka ɲɛmaw Mamadu Magasa ka micro la fait divers kan. N'a fɔra aw min ye Keɲeba sigidenw ye a n'a fɔra aw kan n'a fɔli bɛ se ya ɲɔgɔn sɔrɔ bi a kun tɛ dɔwɛrɛ téléphone ko taa sira fɛ donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la fo ka bisimilali kɛ la faamuyali ɲuman na donc délégation min nana k'i bisimila ɲuman nana ala ka segin ni ɲuman ye ala ka faamuyali ɲuman k'a o de don ni jama bɛ se ka hakɛ kɛ je vous remercie. Président i ni sɔgɔma i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ok, ne ye Yusufu Traoré Keɲeba association des maliens de dépanneurs de téléphone président. Monsieur Traoré an ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ko e de kɛra Keɲeba dépanneurs ka association ɲɛmɔgɔ ye yala o projet b'i bolo bi ka se ka nin ko in a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na kosɛbɛ an ka Keɲeba cercle kɔnɔ wa? Awɔ, ok, donc i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Magasa n bɛ foli kɛ fɔlɔ laɲiniw b'an na fɛn caman caman b'an bolo minnu bolodalen don baara in kɔnɔ yɛrɛ la a se ka na ni développement ye Keɲeba yɛrɛ ma cogo min na parce que a dabɔlen tɛ Keɲeba dɔrɔn kama Keɲeba dafɛdugu bi an nimisi wasara kosɛbɛ parce que Keɲeba dafɛdugu tilan bɛɛ tun bɛ yan donc au moins cercle kɔnɔ n'i sera ka cercle 7 cercle 8 sɔrɔ ka arrondissement sɔrɔ ka fara Keɲeba yɛrɛ kan donc o ye belebeleba ye quoi an kɔni bɛ baara la wa baara bɛ yen halisa baara caman bɛ yen formation bɛ yen fɛn caman caman bɛ yen. N balimacɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko ni an ka Keɲeba cercle jateminɛ an bɛ min jamana de la mais denmisɛnnin caman bɛ yen a b'a fɔ n bɛ taa min de la yala aw ka nin association in yala a b'aw hakili la ka se ka Keɲeba denmisɛnninw fana la kalan téléphone dilan na pour que baara bɛ se emploi bɛ se ka créer cogo min na. Ok, i ka ɲininkali diyara n ye Magasa. Bon o projet b'an bolo parce que n'i y'a ye ko formation bɛ yen parce que mɔgɔ denmisɛnnin minnu bɛ yan n'u tɛ se
ani minnu bɛ n'a kanu b'u la parce que baara bɛɛ y'i ka kanu ye quoi baara lankolon tɛ yen projet bɛ yen mais nin y'an fana y'anw ka projet ye parce que anw y'a ye baara in kɔnɔ n'i y'a minɛ ni sɛbɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a la baara lankolon tɛ yen maanifin lankolon de bɛ yen donc denmisɛnnin mɔgɔ o mɔgɔ n'i baara in kanu n'i ko k'i bɛna gɛrɛ an na an se ye min ye donc comme an bɛ fɛ ka centre dɔ kan ka créer yan nɔ mais a ma baaraw ma bila sen kan fɔlɔ o ni kuma fɔlen don Bamakɔ donc n'o sigira ni mɔgɔ o mɔgɔ mago b'a la an b'i former n'o former la donc maintenant carte bɛ d'i ma k'i labɛn k'i bila ka taa se ka kɛ i bɛ taa sigida min na i ka se ka olu nafa. An b'a dɔn komi i y'a fɔ ko arrondissement ko n b'a fɛ ka kuma commune ko de kan yala aw ka nin association an b'a dɔn baara la de mais i sera commune o commune na bi i b'a sɔrɔ téléphone b'a commune bɛɛ la yala a b'aw kɔnɔ aw ka formation minnu bɛ nale ka se ka weleli bila 12 communes hali n'a kɛra délégué kelen ye ka na ka se ka formation kɛ pour que aw ka association bɛ se ka gɛrɛ population na cogo min na. Ok, o fɛnɛ o b'an ka projet la parce que mɔgɔ minnu nana sɔgɔmada in na déjà an ye mɔgɔ 7 sɔrɔ commune ninnu 7 sɔrɔ la mɔgɔ 7 sɔrɔ donc a tɔ man ca bilen mais a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ na ni réunion bɛ yen an bɛ réunion fɔ ni formation fana bɛ kɛ an b'olu de former fɛnɛ pour que u ka se ka sigida nafa an ka laɲini ye ka dugu nafa. Yala welelikan b'i bolo ka ɲɛsin commune tɔ denmisɛnnin ninnu ma pour que u fana bɛ se k'u mako don a la wa. Voilà bon welelikan min bɛ ne bolo o ye bɛɛ lajɛlen an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'i ye baara in kanu kɔni i cɛsiri donc i bɛ se ka nafa se dugu ma don dɔ la i k'a ɲɛɲini fɛnɛ i k'a ɲɛdɔn baara ye i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn donc i bɛ se ka dugu nafa. Yala o juman cikan juman bi ma ka ɲɛsin aw ka client ma bi minnu bɛ na la téléphone dilan na aw ka yɔrɔw la pour que bɛn bɛ se ka sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Voilà bon client kɔni anw bɛ yan client de kama parce que n'i y'a min ɲɔgɔn dilanlikɛla tɛ client de bɛ yen donc client kɔni an mago b'u ka faamuya cogo ɲuman na parce que anw kɔni bɛ yan olu de kama ni téléphone tiɲɛna i mana min i b'a bɔ yan ka coup d'état fo Bamakɔ donc ni mago bɛ yan nɔ minnu spécialisé don min b'a dɔn min formé don donc a sigi kun ye de ko ye n b'a ɲini u fɛ u k'an faamuya an ka ɲɔgɔn faamuya bɛn kɔrɔ dan ka miyan. Merci beaucoup monsieur le président. I ni sɔgɔma. N ba ni sɔgɔma. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ Burahima Keyita. Monsieur Keyita an ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ko aw bɔra Bamakɔ ka na an ka Kɛɲɛba yan pour que ka na aw ka bureau k'o sigi Kɛɲɛba kɔnɔ. Yala o mun y'aw motivé bi aw téléphone dilannaw pour que ka bureau kɛ aw ka téléphone dilannaw ka association dilan mun y'aw motivé. Ok, fɛn min y'an bila tɔn in sigi. Ok, yanni k'i jaabi n bɛ foli bila Kɛɲɛba téléphone dilanna bɛɛ la ani association délégation min bɔra Bamakɔ ka yan nɔ ani autorité minnu y'an bisimila ma ani Kɛɲɛbaka bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Bon fɛn min y'an motivé tɔn in sigili la yɛrɛ yɛrɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ maliyɛn caman yɛrɛ bolo ko téléphone dilan tɛ baara ye i n'a fɔ an ka conférence la n y'a fɔ cogo min na ala ma bɛɛ da i ka baara kɛ bureau kɔnɔna na ala ma bɛɛ da i ka kɛ état ka saratala ye quoi o de kama an bɛ fɛ k'an wasa don téléphone dilan na n y'a fɔ n ka discours kɔnɔna na quoi ne yɛrɛ mun filɛ ne tilala université la 2017 la mais caman b'a fɔ n ma ko i bɛ nin kalanbaden kɛ n yɛrɛ grand frère b'a fɔ k'i bɛ nin kalanjan in kɛ ko ka tila k'i sigi téléphone dilan dɔrɔn kama alors que téléphone dilan tɛ dɔwɛrɛ ye quoi ni diɲɛ baara o baara tɛ i b'a sɔrɔ dɔ kɛra fɛn la mais cogo ɲuman bɛ se ka baara in organiser an ka laɲini dɔ ye baara kuma yɛrɛ o ye formation de ye quoi parce que kuma dɔ la i b'a fɔ ko dɔ ka téléphone dilan dɔw bɛ se k'a fɔ k'e ye nin kalan kɛ min yɛrɛ ouais a bɛ se k'a tigi la quoi mais a tigi b'a jɔ fɛ quoi mais an ka laɲini dɔ ye se ka formation ka se ka sɔrɔ an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ye ani an bɛ secteur informel min kɔnɔna na an ka bɔ ka taa formel kɔnɔna na voilà o ye laɲini caman ye. N balimacɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko téléphone dilannaw aw ka problème ka ca kosɛbɛ surtout faamaw fanfɛla la yala o aw ka hakili la n'aw ye nin aw ka nin association ye n'a tagara ɲɛ a n'aw bɔra informel la ka taa formel la yala a bɛ dɔ bɔ o problème ninnu na wa. A bɛ caman bɔ de bɔ a la fɔlɔ de yanni an ka se a i n'a fɔ an b'a fɔ fɛn kɔnɔna na ɲɔgɔn in an ye caman fɔ kan problème y'an ka mɔgɔ damadɔni sɔrɔ an yɛrɛ ye tɔn jɔyɔrɔ belebeleba la quoi sabula an ka tɔn in an dɔrɔn tɛ quoi association malienne de dépanneurs ale affilié bɛ confédération malienne du travail la n'o ye 3e centrale syndical ye Mali kɔnɔ yan nɔ quoi a bɛ se ka kɛ tɔn bɛ dɛsɛ fɛn dɔ la mais syndicat b'a sama fo ka se dan na. An ɲɛ b'a la k'a fɔ ko bi i nana an ka Kɛɲɛba cercle kɔnɔ i nana an ka téléphone dilanna minnu bɛ yan ka na k'olu ka bureau sigi yala o y'an ka Kɛɲɛba jate minɛ cogo di.
bon Keɲeba fɛn na comme sufɛ dɛ an balimakɛ don ale yɛrɛ ko a bɛ taa minɛn ni fɛnw ta yen parce que ni ma ɲa tɔn an yɛrɛ fɔ tɔn sigi wagati tɔn in k'an bɛ tirer ka implanter Mali fan bɛɛ la quoi sinon bureau dɔ bɛ région la Segu ni Kulukoro ninnu na olu fana ka validation kan ka kɛ quoi mais an bɛna daminɛ Keɲeba sabula sufɛ yɛrɛ ye mɔgɔ ye vraiment ko mɔgɔ bɛ fɔ yɛrɛ ko ti kɛ ko ɲuman na quoi sufɛ o bɛ mɔgɔ jigi bɔ quoi o de y'a ye courage yɛrɛ dɔra parce que n'i y'a mɛn an sera courage b'a la dɛ baara fɛn fɛn kɛ n'a ma kelen k'a la ale y'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ. welelikan jumɛn b'i bolo bi ka ɲɛsin telefɔni dilanna bɛɛ ma. welelikan min bɛ ne bolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i ye tɔn in kuma mɛn i k'i jija i ka na i ka intégrer a kɔnɔna na quoi bon mun fana intégrer la déjà bɛɛ ka kɛ ciladen ye o de bɛ jama caya barika b'o de la quoi sabula kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ ani n bɛ mun fɔ président Sufi halisa a ka jija a ka courage ta courage b'a la dɛ mais a ka dɔ fara a kan hali bi quoi a ka essayer a ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan bi bɛɛ ka kɛ ciladen ye quoi o de bɛ fanga d'a ma ni Ala sɔnna ma formation bɛ sɔrɔ quoi voilà merci. merci beaucoup. bon ne bɛ Amara tɔgɔ la donc a ko k'a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a kun ka d'a ye ka na bi mais a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ donc k'a ko a ka to ɲininkaw fɛ le fait k'aw ye mariniya d'a ma a ma se ka se kɛnɛ kan donc a ko a ka to ɲininkaw fɛ quoi an filɛ kɛnɛ min kan bi je crois que kɛnɛ nafamanba de don parce que a bɛ kɛ sababu ye aw téléphone dilanla ninnu aw bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que même n'u bɛ kɛnɛ ma sisan dɔw b'a la k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko dɔ ko k'a tɛ dɔ dɔn quoi donc nin kɛnɛ min kɛ sababu ye aw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye fana a b'a ka dɔnniyaw falen ɲɔgɔn na parce que téléphone dilan de don dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn quoi donc vraiment kɛnɛ in nafa ka bon délégation min bɔra Bamakɔ ka na vraiment n bɛ foli d'u ma je vous remercie. N ka silamɛya ni sɔgɔma an sira hɛrɛ la Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Ala ka an ka jamana yiriwa Ala ka an ka commune taa ɲɛfɛ ne tɔgɔ Birahima Sega Keyita ne ye conseiller communal ye Keɲeba mairie la n bɛ yan kɛnɛ in ka sɔgɔmada in na ka na an ka maire Musa Kamara n bɛ yan ale tɔgɔya la donc vraiment kuma la fɔlɔ o tilara kuma bɛɛ lajɛlen na ne nisɔndiyalenba de bɛ yan sɔgɔmada in na an tɛna fɛn wɛrɛ fɔ ka fara olu ta kan nka an bɛ foli kɛ foli fɔlɔfɔlɔ an b'o di an ka dugutigi ma sabula n'i y'a mɛn an bɛ kɛnɛ in kan bi Ala ni olu sababu ɲuman donc an b'u fo kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ marraine la présidente an bɛ foli d'a ma à travers a ka représentant min bɛ yan sabula bɛɛ lajɛlen tɛ sɔn ka i kun don nin fɛn sugu kɔrɔ n'i y'a ye a y'a kɛ a ta n'a bolo fila ye o b'a yira k'a fɔ denmisɛnninw ka ko hamiya de b'a la u ka ɲɛtaga hamiya de b'a la dugu hamiya de b'a la donc vraiment an b'a fɔ o la dan tɛ foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ komi aw yɛrɛ ye jeunesse ye jeunesse ka représentant bɛ yan an b'a fɔ sabula fɛn in a bɛɛ bɛ ka tourner jeunesse de kɔnɔna la fɛn o fɛn ko n'i bɛ don a la i ka don a la k'a sɔrɔ i bɛ jeunesse kɔnɔna la i kɛra balontanna ye o i kɛra téléphone dilanna i kɛra réparateur ye o nin bɛɛ lajɛlen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen min na o ye jeunesse ye donc jeunesse an b'u fo dan tɛ foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa délégation min bɔra Bamakɔ u sen ta ka na an sɔrɔ Keɲeba yan an b'u fo vraiment k'u ni taama u kɛra k'a fɔ ye ko k'u bisimila donc aw fɛn fɛn bɛ yan n'aw ye kɛnɛ sɔrɔ sɔgɔmada in na min bɔra yɔrɔ min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in nin ye kɛnɛ nafamaba de ye vraiment an nisɔndiyalen don an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na parce que nin bɛ commune hakili sigi nin ye commune yɛrɛ hamina dɔ de parce que n'i y'a jateminɛ bi kɛlɛ min b'an ka commune kɔnɔ yan Keɲeba yan principalement o ye baarako kɛlɛ de bɛɛ bɛ wuli n tɛ baara la n tɛ baara la a ye n don baara la président y'a fɔ a ka discours kɔnɔna la baara bɛɛ tɛ se ka kɛ bureau kɔnɔ baara ye Ala ma bɛɛ da bureau kɔnɔ baara kama baara lankolon yɛrɛ fɛnɛ tɛ yen nɔ donc baara o baara n'i y'i sɛbɛ don a ma i bɛ se ka nɔ bɔ a la ale yɛrɛ min filɛ nin ye maîtrise de b'a bolo en droit international donc o b'a yira k'a fɔ ko baara lankolon tɛ yen k'a fɔ n ye nin fɛnɛ kalan kɛ diyagoya fo n ka nin baara de sɔrɔ bon vraiment ni i ko k'i bɛ o ɲini a caman caman i bɛ mɛn chômage la i bɛ sɛgɛn mais mɔgɔ b'i to dɔ la fo ka dɔ la sɔrɔ donc vraiment ne kɔni bɛ aw fo aw ka nin initiative la ni bɛɛ lajɛlen nin hakilina sɔrɔ a ka ca Ala fɛ dɔ bɛ bɔ an ka gɛlɛya la parce que hamina min bɛ mansaw la bi denw tɛ baara la
Kenyabaya, an bɛɛ hakili bɛ baara min na o de ye mini baara ye projet baara bɛɛ de tɛ se ka projet baara sɔrɔ n'i y'a ye bandew cayalen don mɔgɔw egirilen don kɛlɛw cayalen don parce que denmisɛnninw tɛ fɛn na mais ni bɛɛ bɛ dɔ la kɛrɛfɛ bon a ka ca Ala fɛ a bɛ dɔ bɔ ko kuntankɛla dugu kɔnɔ aw minnu ni hakilina sɔrɔ vraiment an b'aw fo dan tɛ foli min na ka tila k'a fɔ aw ye anw mairilakaw maire tɔgɔya la an b'aw ka disposition discours an y'a faamuya aw kumana fɛn min kan n'o ye formation ye c'est très normal et c'est très important c'est votre droit le plus absolu an kɔni b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ mairie b'aw ka bila la mairie ye an bɛɛ lajɛlen ta de aw ka hakɛ bɛ mairie aw ka hakɛ bɛ yen donc maire tɔgɔya la an b'aw ka bila la ni Ala sɔnna ni aw sera an ma waati o waati an se ye min ye dɛmɛ la bilasirali la a ɲɛsin aw ma en tout cas an b'o kɛ ni association in vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala k'a taa ɲɛfɛ Ala ka laɲiniw sabati Ala ka an bɛn kelen ma an ka commune Ala k'a yiriwa an ka jamana Ala k'a basigi kira bonya kosɔn bidon barika kama sallallahu alaihi wasallam. Ne tɔgɔ Musa Sanga Keta ne ye jeunesse vice président ye bon tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛnɛ in a sigili a diyara anw ye kosɛbɛ parce que monsieur le maire da sera a ma mɔgɔ caman da sera a ma kuma kɔnɔ nin bɛ dɔ bɔ anw ka baara de la nin bɛ baden de b'an ka baara la anw bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la dugu kɔnɔ bi wa denmisɛnninw ka baara kɔ de n'a b'a jateminɛ kunun sufɛ ni bi réseaux sociaux sanfɛ an kɛlen don ka wele bila bɛɛ ma k'an ka bɔ k'an bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ k'an ka nisɔngoya jira denmisɛnninw ka baara kɔ la bon vraiment n'a fɔra ko nin jɛkulu in k'i fara ɲɔgɔn kan ka se ka i bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛkulu sigi k'a jira vraiment olu bɛ baara min na baara in nafa b'a la fana baara fana dan bɛɛ tɛ ko monsieur le maire a fɔ cogo min projet baara bɛɛ tɛ biro kɔnɔ baara ye kuma in na an bɛ min fɔ baara lankolon tɛ mɔgɔ lankolon de bɛ yen donc vraiment ne b'aw deli aw ka baara in aw ka minɛ aw sɛbɛ la aw ka tɔn min n'a sigira fana aw ka tɔn in aw ka minɛ aw sɛbɛ la anw kɔni bi yan n'aw mako sera fɛn fɛn aw k'a fɔ an b'aw bɔ su an b'aw bɔ tile président tɔgɔ la n yɛrɛ tɔgɔ la donc anw kɔni bɛ an ka dɛmɛ b'aw ma su an ka dɛmɛ b'aw ma tile même aw ka formation ko la n'a ye ni blocage bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la aw se an ma an bɛ fara o kan an b'a bɛɛ kɛ jɛkuluba kelen ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ye doniba de bɔlen ye anw kun parce que n'a ye sisan nin min filɛ nin sisan nin bɛna aw ka nin min filɛ nin sisan aw ka jɛkulu in ni nin bɛɛ sera k'a tile dayɛlɛ a yɛrɛ sisan a bɛ baden de bɛ taux de chômage la an ko le taux de chômage Keɲeba a ye levelenba de don monsieur le maire bi yan baarako gɛlɛyaba de bɛ dugu in kɔnɔ bi a bɛ Keɲeba jamana in kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ surtout n'i y'a lajɛ miniti ka joli b'an bolo la 4 n'an ti baara la vraiment c'est déplorant vraiment ne kɔni bɛ se ka min fɔ et je vous souhaite bon vent et je vous dis encore du courage aw kana décourager il faut multiplier aw réunion multiplier parce que n'aw ye aw ma minɛ aw bolo fila la n'aw banna ka réunion kɛ dɔrɔn aw bɛ salaya donc ni ne dun bureau min filɛ nin ye ni ne b'aw kun ka kuma fɔ yɔrɔ bɛɛ Keɲeba cercle kɔnɔ a yɔrɔ bɛɛ déjà bureau national b'a bolo ka ban aw kun ka fɔ k'a fɔ Mali kɔnɔ k'a lase a ko ka di vraiment ne bɛ min fɔ aw ye du courage et bon vent et je vous remercie. Merci. dɔ sɔrɔ a la a bila i kunna k'a bɛ na an ye kuma caman mɛn yan ne tɛna foyi kɔni ma fɔ mɛ kuma dɔ bɛ yen n bɛna sɔn ci la i b'a fɔ CMTM cɛ bɔra kuma dɔ fɔ sisan ko ka baara kɛ ni reçu ye ne yɛrɛ ne informé la o de kɔnɔ an bɛ baara kɛ ni reçu ye baara bɛ kɛ ni reçu ye cogo di kuma fɔra peut-être mɔgɔ caman y'a faamu dɔw m'a faamu baara kɛ ni reçu ye cogo di reçu san ninnu bɛna reçu bila kan yan'o ka na reçu dɔ san a bɛ feere sugu la 150 reçu san côté fila de don côté kelen na client tɔgɔ sɛbɛn a la téléphone marqué min don marqué sɛbɛn a la a nana défaut jumɛn na o défaut sɛbɛn a la kelen bɛ t'i bolo kelen d'a ma a bɛ se ka to so ni téléphone banna a ye reçu di mɔgɔ ma ka na wari min b'a la aw bɛnn'o kan i y'a faamu téléphone tɛ se ka na ka na d'e ma ko a kun tɛ mɛnɛ i y'a faamu i ye baara kɛ téléphone nana ka na mɛnɛ a tigi kan to a mɛnɛna mɛ réseau t'a la i ye reçu nafa dɔ de yan mun sɛbɛnna kan no on an bɛ a ta o ye anglais an b'a ta o la parce que très généralement les trucs informatiques la caman bɛɛ bɛ na anglais de la quoi donc ni i ye reçu sɛbɛn ka ɲɔgɔn n'a fɔra k'a tɛmɛnɛ tu écris sur le reçu no on a tigi k'a tɛmɛnɛ a danna yen bref donc ni téléphone bɛ na ka ban défaut wɛrɛ mun yera a la a caman na an ni client ma ɲɔgɔn sɔrɔ n'a cogo de la quoi an ka téléphone yan'a bɛ tiɲɛ fɛn kɔni kun t'a la mais a nana n'a sara ka d'i ma i y'a minɛ i fɛn dɔ bɔ a kɔnɔ donc cɛ ye kuma min fɔ ko n'u bɛ se k'an dɛmɛ ni o n'a ɲɔgɔnna problème wulila donc u bɛ se k'an dɛmɛ o cogo la
parce que fɔlɔ la a taara papier fɔlɔ min ye o b'a bolo ko aw bɛnna a ko téléphone tɛ minɛ donc téléphone nana ka na minɛ a ko non k'a duguma micro man ɲi ko e de y'o bɔ a kɔnɔ yala est ce que o sɛbɛn n'o reçu na wa très bien donc i ni client a mana se ɲɔgɔn ma cogo o cogo quoi dis-toi que reçu bɛ se k'i dɛmɛ i y'a faamu reçu mun don a ɲini ɲɔgɔn fɛ et puis n'a ye reçu utiliser daminɛ mɔgɔ si ka n'i ka source la fili reçu source o ye mun ye i ye paquet min san i y'a utiliser n'a banna ka n'a fili ko nin banna i bɛ se ka dɔ ka téléphone bila a bɛ na téléphone minɛ bi a bɛ se du kɔnɔ peut-être voyage précédent bɛ n'a kan a bɛ se ka taga kalo kelen a bɛ segin na a b'a fɔ ko bon i ka reçu filɛ n ye n ka téléphone bila fɛ nin date in na n'a taara a ma sɔn dɛ i y'a faamu donc ni source t'e bolo kun e bɛ se k'a fɔ k'i ka reçu tɛ wa donc reçu bɛ yen qualité bɛ yen i bɛ se ka reçu b'i yɛrɛ tɔgɔ la i ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ b'a la donc n'o reçu minɛ i bɛ se k'i cɛ o la mais su kɔnɔ reçu bɛɛ bɛ se k'i cɛ o la k'a fɔ n ta cɛ surtout ni baara mun kɛra a mɛnna quoi i bɛ se k'i cɛ olu la a y'a faamu donc a ye ɲininkali caman fɛn o fɛn kɛ o tɔ ninnu mɔgɔw ye caman fɔ o la mais ne ye yɔrɔnin mun faamuya n'a ka di ye bɛɛ k'o faamuya o ye reçu ko in de a y'a faamu ne yɛrɛ nana fɔlɔ ne tun bɛ reçu de di mɔgɔw ma client bɛ na ne t'i filɛ moi je travaille toujours derrière ne bɛ fɛn dɔ de bila ni client cɛ parce que ne bɛ concentration kɛ téléphone dilan ye concentration de i y'a faamu karisa bɛ se nin na karisa bɛ se ka tɛmɛ karisa kan kunkolo b'a la o ye kelen ani concentration b'a la ne bɛ n dogo pour que n ka baara ka kɛ n bɛ lafiya cogo min na donc n'i nana mɔgɔ bɛ ne ka réception na a b'i ka fɛn sɛbɛn ni téléphone ni mun donna i b'o de kɛ mais fɛn caman bɛ yen an ka ta ko dɔnbagaya quoi bon ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ moi personnellement dɔnbagaya baara a ye ɲangata baden lase ne ma ɲangata baden bon peut-être il y a o mɔgɔw bɛ yan a delila ka se minnu ma i bɛ téléphone dɔ minɛ dɔ la ko non on se connaît donc n kɔrɔmuso dɔgɔnin den don i bɛ na n'o ɲɔgɔn dɔ ye o téléphone tɔgɔ i b'a fɔ k'a bɛ dayɛlɛ i bɛ taa dilan nin na accident dɔ bɛ na na a tigi b'a fɔ ah bon n'a ma ɲɛ k'a kɛra ten a tun bɛ cogo min na a to ten siɲɛ kelen quoi a ye kuma fɔ k'a nɔgɔya mais pourtant ça crée un problème donc mɔgɔ joli bɛ yan ko mun y'o ɲɔgɔn sɔrɔ dɔnbagaya baara ninnu ni ko ne reçu da tɛmɛna ka taa minɛ reçu k'a la i y'a faamu voilà tout ce que moi j'ai à dire pour le moment o de ye nin quoi. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an nimisi wasara ka na ye nin jama nin fɛnɛ bɔ tɛ bɔ bɛɛ bɔra yɔrɔ dɔ de la ka na yan k'a bɛɛ tɛ bɔ yɔrɔ kelen vraiment a bɛ ko in kanu fɔ bon a bɛ courage don an yɛrɛ la quoi an kɔni an bɔra bamakɔ ka na yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ ka na aw ka bureau mise en place kɛ k'a lajɛ aw ka bureau bɛ cogoya min na donc o bɔlen kɔfɛ k'a lajɛ ka ɲɛfɔli dɔɔni k'aw ye téléphone dilan yɛrɛ kan parce que mɔgɔninfin i bɛ baara o baara la i kana don a la a nata la mɔgɔ mɔgɔ bɛ don baara la k'a fɔ n b'a kɛ bi yanni dɔɔni de cɛ n'a tan da baara la a ka ca ala fɛ a tigilamɔgɔ tɛ baara min a sɛbɛn la donc téléphone dilan min ye baara min an yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw kelen kelen fɛn filɛ a ka se an yɛrɛ ma an b'a dɔn a ye fɛn dɔ lase an ma cɛ tɛ yan o de kama an y'a lajɛ ka téléphone dilan an bɛ fɛ ka bɔ formule dɔ kolon dɔ kɔnɔna na ka na bila formule ɲɛnama kɔnɔna na pour que aw ni ne an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka cadre ɲɛnama dɔ sɔrɔ téléphone dilan kɔnɔna na n'o ye aw ni anw tɔɲɔ dɔ b'an ka téléphone dilan na cɛ tɛ yan ka se client ka yɔrɔ ma cogo jumɛn o bɛ se ka bɔ an kan diyagoya o kan ka bɔ an kan parce que n'i y'a jateminɛ i bɛ don du dɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ i tɛ arajo sɔrɔ a du kɔnɔna na wa du dɔw bɛ télé t'a kɔnɔ du yɛrɛ bɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na moto tɛ du min kɔnɔna na mais du dɔ kɔnɔna na bi Mali kɔnɔ a ka fɔ téléphone tɛ mun bolo o du o bɛ compter dɛ n'o dun bɛ utiliser a bɛ tiɲɛ cɛ tɛ yan n'a tiɲɛna jɔn de b'a dilan anw de b'o dilan mɔgɔ man ka kɛ bolokɔfɛfɛn ye jamana kɔnɔ i téléphone dilanna bɔra mɔgɔ den dɔ fɛ u b'a fɔ téléphone dilanna ye mɔgɔ lankolon de ye alors que c'est pas ça cɛ tɛ yan mais anw tɛ mɔgɔ lankolon ye o jamana kɔnɔ yan bi ni mɔgɔ kan k'i boli wuli an kan ka boli parce que bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn moyen bɛɛ de bɛ téléphone na bi wariko ka se moyen de déplacement k'a nɔgɔya fɛn bɛɛ lajɛlen téléphone de ye bon mɔgɔw b'u ka document n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen mara téléphone kɔnɔ bi n'o tiɲɛna jɔn de bɛ se k'o ɲɛnabɔ anw tɛ yan donc ka taa ye k'anw yɛrɛ jatelen tɛ jamana kɔnɔ ne yɛrɛ bolo jamanadenw yɛrɛ dɔrɔn t'o ye an yɛrɛ fɛnɛ b'o la donc o de kama o yanni an k'an sigi ten an y'a ye téléphone baara ye fɛn caman ɲa ye donc an k'a lajɛ ka se région bɛɛ lajɛlen ma ka fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnen la an nana Kɛɲɛba yan nɔ bi ka na o de kunnafoni da o kulo kan
an ka lajɛ telefɔni dilan bɛ kadiri min kɔnɔna na bi pour que client k'i bonya f'i ka don kadiri dɔw de kɔnɔna na a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔninfin t'i bi diɲɛnatigɛ ko o ko la n'i t'o dɔn o tiɲɛni nafa ka bon dɛ tiɲɛni nafa ka ca dɛ tiɲɛ tɛ yan donc formation an bɛ fɛ ka ɲini ka di telefɔni dilannaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an mun fɛ yan nɔ bi an mago b'a la ka formation ɲini ka d'aw ma n'an ko ka formation ɲini ka d'aw ma yan'an k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka formation ɲini ka na di aw ma yan fɔlɔ an yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen formateur ye fɔlɔ pratiquant de y'anw ye tiɲɛ tɛ yan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn dɔ fana bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn n'i y'anw fara ɲɔgɔn kan k'an k'an ka hakilinaw échanger ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ a b'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna na tiɲɛ tɛ yan n'i y'a ye telefɔni dilan na k'a fɔ nin bɛ to n'a ka dɔnniya ne bɛ to ni ka dɔnniya nin bɛ to ni ka dɔnniya n'an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ baara in kɔnɔna na an bɛna se ka mɔgɔw satisfait baara kɔnɔna na caman bɛ dɔn wujo de la n ye secrétaire à l'organisation et association malienne des dépanneurs de téléphone Bamako min y'an fara ɲɔgɔn kan bi o y'an ka baara in ka ɲɛtaga ko de ye déjà n balimaw ye kuma caman fɔ ne yɛrɛ tɛna se ka segin min kan n bɛna se ka min fara nin kuma ninnu kan an k'an cɛsiri an ka baara in fɛ baara in tɛ baara lankolon ye quoi baara foyi yɛrɛ tɛ baara lankolon ye baara o baara n'i y'a minɛ ni sɛbɛ i bɛ nɔ bɔ a la baara o baara n'i y'a minɛ ni saliya ye nɔ tɛ bɔ a la an k'an cɛsiri an ka baara in fɛ et puis an k'an jija pour que an ka baara in ka valoriser yɛrɛ a valeur fɔlɔ-fɔlɔ o ye an yɛrɛ de an bɛ se ka baara in valoriser cogo jumɛn ya an ka kɛ baarakɛlaw ye minnu b'u ka baara yɛrɛ ɲɛdɔn fɔlɔ n'i tɛ fɛn dɔn kana i kun don a kɔrɔ parce que a bɛna lagosi lase i yɛrɛ ma n'i bɛ a dɔnbaga dɔn i baarakɛ ɲɔgɔn na sous-traitance ye baara cogoya dɔ ye a pase a tigi ma a ka baara kɛ i bɛ tɔgɔdiya sɔrɔ i bɛ ka fitinin sɔrɔ wa i ka baara bɛ taa ɲɛfɛ